Ginpambit naman hitong Department of Agriculture Regional Office 8 nga may adapira nga mga dagko nga merkado ha Sinirangan Visayas. Anna monitor nira nga nagapatuman hina pagitaas itong presyo hiton era mga agricultural products. Usa naman iton era na monitor ang pagitaas iton manok nga produkto. Sumala pa kan Dioscoro Gasaka, Junior Senior Agriculturist hiton Department of Agriculture Regional Field Office 8. Subay naman hiton era Panginano. Iniin mahitungod gihapon nga kulang in supply nga igin-deliver hariyon. Kasumpay namang gihapon itong paghingayad han San Juanico Bridge. Dugang pa itong mawang official may tungod na nasabi nga pag-uminto hitong presyo dahil naman hira nga nagadumara hina mahugot nga price sa monitoring kundiin ana Southern Leyte an nahipatik nga naghitaas iton ira mga presyo. Para haratsada balita, Milvin Iyuluhiyo, katambay mo hapagbabalita.